Mag-line ani kita. One line. One straight line. One straight line. Pakatin na lang ano or pakatin? Straight line. Di ba ito ang musog na dibi? So, okay na? Okay. So, ang atat nga ng paan, ang atat mulay, naton uyag, kay yes, no, yes, no. Mark ba ito? Apo. So, kita kita, kung talos nga di imaginary line. Ha? Tapos, ang mga dian, yes. Ang mga dian, no. Ano nga di? Yes! Ano nga di? No! Okay, so pag magyakan ni Ate Victoria with yes, bakit makamu? Ma-jump ka mo nga di. Tapos, pag no, ready. Tapos, ang dili maka-jump, or ang sayo mag-jump, matatanggal. Okay? So, first set na yun yung first set. Straight line, straight line. Okay. Gimme. Gimme. Okay, so ano nga di? Yes? Ano nga di? No! Oh, so trial kita, trial. No. Ah! Ate, trial pala ito, trial. Practice. No. Ah! Okay, yes. Okay, so maalam na kamo natin game. Yan na, final na ini. At mabibilin, amuan, magdadaot. So ayaw kamo magpa-out. Focus. Ano ni? Ready? Okay, ready? Ready na? Final na ini ha? Sige, 1, 2, 3, now. Yes. Yes? No? No? Yes. Ate, nakaway. Stop ka. It's okay. Bawal mag-ian ha. Bawal mag-stop. 1, 2, 3. Yes. Yes? Ah! Yes? No? No? Yes? No? Yes? Anas, okay, Anas, please do that. Forward po. Forward, ate, forward. Forward na small, okay. So, dapat matibaksi. Okay. 1, 2, 3, yes. No. Hey! Yes. No. 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 Yes. Yes. Pagbalit pa nila ng mga bata. Sige, balik tarot ta. Gadin aton, yes. Tapos gadin aton, no. Okay, ha? Dali ko na ito, yes. 1, 2, 3, no. Ow! Ow! Okay. 1, 2, 3, yes. Ah! It's okay. It's Forward, okay. Forward. It only hurt for a little bit. Okay, so at last 3 na mabibilin, amo daw natin leader. Okay? Yes. 1, 2, 3. No. Whoa! It's okay. Forward, ate, forward. Okay, 1, 2, 3. Yes. No. No. Yes.
No? No? Yes? No? Yes? Yes? Aww! It's okay. Forward, ate, forward. So, since pera na lang mo, unong na lang mo, so, tulungan atong tatanggalon. Dapat yan na madagmig na kita, ha? Level up na kita, level up. Sige, 1, 2, 3, yes! No! Yes! No! Yes!